दरूद अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है, सबके दिलों पर राज करने वाला है, पूरी कायनात को पालने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में बरकत शुरू हो जाए, कारोबार में बरकत शुरू हो जाए, रोज़ी रोटी में बरकत शुरू हो जाए, गरीबी ख़त्म हो जाए, आप अमीर बन जाएं, आपके बच्चे खुश रहने लगें, आपके परिवार में लड़ाइयाँ ना हों, आपकी दुकान में बरकत शुरू हो जाए, कारोबार आगे बढ़ने लगे, मेरे प्यारे दोस्तों आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगें, आपके दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए, आपको हुजूर की ज़ियारत हो जाए, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब शख्स होगा जिसको हुजूर की मोहब्बत मिल जाए और हुजूर की ज़ियारत हो जाए। बाद मरने की उसकी दुनिया भी सबर जाएगी और आखिरत भी सबर जाएगी। आप लोग ये अमल करना चाहते हैं तो फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद रोज़ाना सुन लिया करें इस दरूद अकबर को, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसकी बरकत से आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, तमाम हाजातें पूरी हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दरूद अकबर को ज़रूर सुन लीजिएगा। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ तो पूरी ज़रूर सुनिएगा। रोज़ाना इंशाअल्लाह आप मामूल बना लीजिएगा, चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे इसकी बरकत। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब उस दरूद को सुन लेते हैं जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे। चलिए सुन लेते हैं, छोड़कर मत जाइएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज,
मिराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबुन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد الطائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم
صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबुन निअमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरशिय। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबितीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन।
اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الساهدين. اللهم صل على محمد سيد الطائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الظاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतत्तहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतीईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मरहूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मगफूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल फादिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुत तालिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मतलूबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतत्तहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुत्तहरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल क़व्वामीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल क़व्वामीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल अव्वाबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल वासिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुहिब्बीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल महबूबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मौरूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मक़बूलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुश्ताक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आशिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल माशूक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आरिफ़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल वाइज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मज़कूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुनअमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुअज़्ज़मीन। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।